विशेषकर हमारे प्रभु को धन्यवाद दो। परमेश्वर आम को अनुग्रह करी आशीर्वाद करी मांडलिक भाव आज पवित्र उपासना करने निमंते हमारे समस्ते सुजोग पाइछु। वर्तमान समय हमारे सेक्रेटरी महाशय आ पवित्र वाक्य अध्ययन करी सुनाई अच्छी। हमारे प्रथम बाणी यह लुकलित सुसमाचार तार 23 अध्याय तार 34 पद पित एमान को क्षमा कर कारण एमाने कौन करुअछंती ताहा जानती नाही। क्षमादानकारी प्रभु आमर प्रभु ख्रीष्ट से क्रूसर थाई आसु अनेक दुख मध्य अच्छी, अनेक कष्ट मध्य अच्छी, अनेक व्याकुल मध्य अच्छी। एहीपरि स्थल एहीपरि परिस्थिति रे यीशु ख्रीष्ट आउ से क्रूस पर लम्बमान होई प्रिय मंडली प्रिय परमेश्वर लोक मैंने जो मैंने प्रहार करुले, जो मैंने मारुले, जो मैंने ताड़ना करुले निमंते प्रभु ख्रीष्ट एमानकु एई गोटे बाणी कहले, प्रथम बाणी कहले पित एमानकु क्षमा कर कारण एमाने कौन करुछंती ताहा जानती नाही। आमरकर परमेश्वर प्राण जीवा पूर्वर अनेक प्रकार कष्ट मध्य थिबा समय जीशुंकर एई महान बाणी क्षमादानकारी परमेश्वर से क्षमार विषय प्रकाश करियछन। अनेक प्रकार रक्ताक्त अवस्था अछंती, मृत्युर सम्मुखरे अछंती, विपद अछंती, आशंका अछंती। एही परि स्थल रे जीशुंकर बाणी अछि क्षमा देबा पई से प्रतिज्ञा करूछन। प्रिय प्रभुंक लोक माने, प्रिय परमेश्वर लोक माने, सदा प्रभु परमेश्वर आज मते पुणी आपण मानकु एही प्रतिज्ञार वाक्य रे बाई प्रथम बाणीर वाक्य रे आज मानकु परमेश्वर शिखांती। मो पुणी आपण माने जेते जगत रे रहूछु, जगत रे रहू जगत रे बंचु प्रभु निमंते परमेश्वर पाई आमे शत्रु को क्षमा देवार कथा प्रभु शिक्षा दियंते। आवश्यक निमंते माथिर सुसमाचार तार 5 अध्याय तार 44 पद लिखा अछि, किंतु मु तुमको कहूछि तुमनक शत्रु मानक प्रेम कर, पुणी जो माने तुमको ताड़ना करती से निमंते प्रार्थना कर। शत्रु मान जो मैंने आम शत्रु अच्छा, जो मैंने आम विपक्ष अच्छा, जो मैंने आम ताड़ना करती, जो मैंने आम समस्या पकाती प्रभुंर आह्वान अच्छी, प्रभुंर योजना अच्छी। कौन कह निमंते आम परमेश्वर वाक्य अच्छी प्रेम करने कथा। प्रेम प्रभु सिखांत शत्रु मान प्रेम करने। प्रिय मंडली प्रिय परमेश्वर लोक मैंने परमेश्वर कहते से निमंते प्रार्थना करने। जड़े व्यक्ति ताड़ना करने व्यक्ति पाए जीशु आम को सिखाती से समय जीशु ख्रीष्ट कौन बोले ताड़ना करने व्यक्ति को कौन बोले क्षमार बाणी शुणेले। पिता मैंने कौन करुअछंती एमने ता जानती नहीं। स्वयं ख्रीष्ट को से प्रहार करुछंती, से मारुअछंती। जो समय कि आम देख पार्छु परमेश्वर वाक्य लिखा अछि सकाळ 9 घंटिका समय यीशु क्रूस रे लम्बमान होइछन। प्रिय मंडली एई क्रूस रे थिबा समय आपण जीवन अनेक समस्या रे थिबा समय यीशुंकर एई महान बाणी शुणेले क्षमार बाणी शुणी अछंती। यदि आम देखो पारुछु स्टीफान मध्य जड़े
प्रभुंकर दास और जो दास की जेतेबेले से एली चर्च मध्य गोटे महान भाव में दिगोण कार्य करते आ से समय आम देखा पार्टी से स्टीफान को पत्थर फोपाड़ी मारुले से प्रार्थना कहले हे प्रभु यीशु मोर आत्मा ग्रहण कर जड़े स्टीफान आद्य मंडल जड़े दिकन जेतेबेले शत्रु मान प्रहार करछंती ओ पत्थर फोपाड़ी और सही समय मध्य से कौन करे शत्रु मान को क्षमा देवार बाणी शुणी आपण जीवन से हरई दिले प्रिय मंडली प्रिय प्रभुंक लोक माने सदा प्रभु परमेश्वर मते पुणी आपण माने को एई पवित्र वाक्य द्वारा प्रकाश करंती यार कहिबार माने यीशु कहिबार माने होची शत्रु मान को क्षमा देवार एक प्रधानता रही अछि अनेक समय आमे कहू मु केते तर क्षमा देबी ए भाई को भी क्षमा भूल करे कि बारंबार केते क्षमा देई परिबे यीशु सेई दिन बोले कथा कहते 7 थर 70 गुण बोली लेखा अर्थात यार कहबार माने 490 थर जड़े व्यक्ति ईश्वर को पाइबा व्यक्ति से माने क्षमा कर अधिकार होइछि यदि क्षमा देई परनु ताले क्षमा में पाई परिबा नाही औषधि पाए सदा परमेश्वर वाक्य लेखा अछि और हितोपदेशदार 25 अध्याय 21 पद लेखा अछि तुम शत्रु पीड़ित हेले ताहाको अन्न भोजन करा पुणे से पीड़ित हेले ताहाको जलपान करा शत्रु जो शत्रु की भोकिला अछि ताको खाद्य देबा पई प्रभुंकर निर्देश अछि आज प्रिय मंडली आमे केते शत्रु को खाद्य देई पारि केते शत्रु आमे खाद्य भोजन कराई पारि आउ तांको आमे कृष्ण समय ताको जलपान कराई निज लोक माने आसिले तो आमे जलपान देबा पाई पछे भूल जाई के परमेश्वर बात करे कहा जाउची आज मते पड़ी आपण मान को प्रिय सदा प्रभु परमेश्वर को लोक माने यीशुंकर प्रथम बाणी रे यीशु कहि अछंती आज जो व्यक्ति माने हमारे को ताड़ा करंती जो व्यक्ति माने हमारे को निंदा करंती जो व्यक्ति माने हमारे को तुच्छ करंती से माने को प्रेम करिवा पाए यीशु कृष्णकर आह्वान अछि यीशु कृष्णकर योजना अछि यीशु कृष्णकर अभिमत अछि और से अभिमत अनुसार सदा प्रभु परमेश्वर तांको लोक मान को प्रकाश करंती और सदी भाई दिसाय तार देवर ध्यान तार 12 पदरे मध्य केतेबेले आमे देखो सदा प्रभु परमेश्वर तांको लोक मान को की प्रकार भाबरे अनेक समस्या रे पड़िले मध्य प्रभु यीशु ख्रीष्ट तांको जीवनर कथा से प्रकाश करे आसरी पाए देखा अछि ए तो आमे महतमान मध्य तांको अंश देबा ओ से पराक्रममान संगे लूट विभाग करि नेबे कारण से मृत्यु मुखरे अपना प्राण ढाली देले ओ प्रधान मान सहित गणित हेले तथापि से अनेकंकर पाप भार पड़िले ओ प्रधान मान निमंते प्रार्थना कले हालेलुया मृत्युर सम्मुखरे थिबा समय मध्य यीशु कृष्ण कण कले प्रार्थना सहित निज जीवन को समर्पण करिथिले सदा प्रभु परमेश्वर तांकर पवित्र वाक्य रे गीत संगीतर 31 अध्याय 5 पदरे आमे देखो पांचो मु तुम हस्तरे आपण आत्मा समर्पण करे ए सदा प्रभु सत्यम परमेश्वर तुमे मते मुक्त करियाछ एई कथा दाऊद कहउछन्ते हे सदा प्रभु तुमे मते मुक्त करियाछ मते आशीर्वाद करो तुमर सत्यमय परमेश्वर तुमे तुम आत्मा पदरे मते कोन अभिषेक करो दाऊदंकर मनर कथा से प्रकाश करूछन्ते आज प्रिय प्रभुंक लोक माने प्रिय दासदासी माने मु पणे आपण माने बेले ए जगत रे रहू जगत रे बंचु जगत रे प्रभुंकर कार्य करू आपण जीवन को हमें समीक्षा करिबा समीक्षार अर्थ निज को देखिबार अर्थ हम जेते बेले कृष्णंक थारे अछु ताहाले हमें क्षमा सहित यीशुंक सहित हमें चलिबा को पड़िबो
ताहाले प्रभु आमको आहरी आशीर्वाद करी तांको सहित आमको आगको बढ़ाई नहीं पारिबे। प्रभु ए समस्त वाक्य द्वारा मते पुणी आपण मानक परमेश्वर आशीर्वाद करंतु। आमेन। आ किसी ख्रीष्ट आ क्रूस उपरे थाई से प्रतिज्ञा करूछन। ताकर प्रतिज्ञा कोन अछि? आ किसी ख्रीष्ट जते बेले क्रूसरे से गलगता पथरे आक्रोशरे जन्मानेइछन्ति एई समୟରେ किसी ख्रीष्ट दुई पाखरे दुई चोर अछन्ति। दुई चोर मध्यरे आउ परमेश्वर आउ सेमाने जेतेबेले दुष्कर्म करिथिले जघन्य काम करिथिले आउ तार प्रतिफल सेमाने आउ रोमियो सरकार नियम थिला जो माने आउ मृत्यु पाइबा पाइले आउ जो माने कि नरघातक जो माने कि अनेक प्रकार समस्या करंती जगत रे थाई ईश्वर को ठारो बा जगतर विभिन्न जघन्य विषय कार्य करंती आउ सेति निमंते रोमियो सरकार नियम दिला जड़े भूल करे क्रूसरे नममान हवे। यीशु क्रूस को जीवा पूर्वरु आउ दुई जण चोर आउ से गलगता पथरे थिले बाम पाखरे आउ डाहाण पाखरे एई बाम पाखर आउ चोर किंतु यीशुଙ୍କ ठारे निजକୁ समर्पण କରିନଥିଲେ किंतु दक्षिण पार्श्वर चोर होची दिमास बोली कहा जाए आउ सेई दिमास जेतेबेले सेमाने कथोपकथन करिसंती कथा कहवा समय हे गुरु जदि तुमे ईश्वर ताले आमर को रक्षा कर बोली से आउ बाम पार्श्वर चोर को अछंती किंतु डाहाण पार्श्वर चोर कहले आउ आमे सिना भूल कार्य करिछु आमे आ जगत रे जगन्य काम करिथिबा दुगु आमे क्रूस उपरे नममान हेछु किंतु एई परमेश्वर से निष्पापी निर्दाग तथापि से आम भली से क्रूस रे नममान हेछंती आउ से समय से निजे अनुताप कले एई समय रे आउ से कहले गुरु आउ तुम राज्य गले मते स्मरण करंतु एई समय यीशु ख्रीष्ट से क्रूस उपरे थाई कहउछंती मु तुमको सत्य कहउछि आज तुमे मोर सहित भारत देश रे उपस्थित हबो। प्रिय मंडली आउ से समय भारत देश एई पृथ्वी रे थिला आउ जेतेबेले यीशु ख्रीष्ट पुनरुत्थान परे भारत देश को आउ मध्यादेश को परमेश्वर नै जाई अछंती आउ से परदेश रे यीशु ख्रीष्ट तांकर प्रतिज्ञा दिला से पापी को आउ जघन्य पापी को से दिन यीशु ख्रीष्ट एक महान आदेश देले कारण से आदेश लक्ष्य होची प्रतिज्ञा कले प्रतिज्ञा करा गला जे आजी मु तुमको सत्य कहूची तुमे मो सहित भारत देश रे उपस्थित हबो। हालेलुया। आज मानकर लक्ष्य आज मानकर उद्देश्य आज जगत रे रहू रहू से भारत देश रे आमान पहुंचीबार उद्देश्य अछि। प्रभु आज मानक पाई जो क्रूस रे लममानै छथि हम समस्त को से भारत देश को नेबा पाई ईश्वर को राज्य बनेबा पाई ईश्वर को स्थान बनेबा पाई ईश्वर को सहित रखिबा निमंते प्रभुंकर योजना प्रभुंकर अभिमत रहिछि आज से अभिमत अनुसार आज मु पुणी आपण माने ए जगत मध्यरे अतिबाहित करूछु। प्रिय सदा प्रभु परमेश्वरଙ୍କ लोक माने जहन लिखित सुसमाचार तार 14 अध्याय 13 पदरे आलेखा पुणी मु जाय तुमानक निमंते स्थान प्रस्तुत करे पुनर्बार आसीबी आ मु जे स्थान थाए तुमाने मध्य जे परि से स्थान रहिबो सेति निमंते तुमानंकु आपणा निकटकु घेनी जिबी। यीशु कहंती ए स्थान रे एई परि कथा कुहा जाउची मु जाय तुमानक निमंते स्थान प्रस्तुत करिबी। यीशु आमर निमंते प्रिय परमेश्वरଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା ପରେ ପୁନର୍ବାର ଆସିବେ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଘେନି ଯିବେ। ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇ ଦିନ ଭାଗ୍ୟବାନ ହେବା
ସେଦିନ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା, ସେଦିନ ମହାନ ଭାବରେ ପରମ ସହିତ ଆମେ ଗମନାଗମନ କରିବା। ଜୟନ୍ତ ସୁସମାଚାର ତାର 17-24 ଲେଖା ଅଛି, ହେ ପିତା ତୁମେ ମୋତେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛ, ମୁଁ ଯେଉଁଠାରେ ଥାଏ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ସେଠାରେ ମୋର ସହିତ ରହିବେ ଓ ଜଗତର ପତନ ପୂର୍ବେ ତୁମେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରିଥିବାରୁ ମୋତେ ଯେଉଁ ମହିମା ଦେଇଅଛ, ମୋର ସେଇ ମହିମା ସେମାନେ ଯେପରି ଦେଖିବେ ଏହା ମୋର ଇଚ୍ଛା। ପ୍ରଭୁ ମହିମା ଦେଖେଇବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମହିମା ଦେଖିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 2:7 ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯାଇଅଛି, ମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମା କହନ୍ତି ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ଯେତେ ତାହା ସେ ଶୁଣ। ଯେ ଜୟ କରେ, ଜୟ କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି। ପ୍ରିୟ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କହିବେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପାରଦେଶରେ ଥିବା ଜୀବନ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ। ଜୀବନ ବୃକ୍ଷର ଫଳ, ଯେଉଁ ଫଳ ଖାଇଲେ କି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା। ଆଉ ସେଇ ଜୀବନ ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଉଅଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ, ଏ ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱର ଚୋରକୁ ଆଉ ମହାନ ଆଶୀର୍ବାଦର କଥା କହିଲେ। କାରଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପାପୀର ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ପ୍ରଭୁ। ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ଜଗତକୁ ଆସି 33.5 ବର୍ଷ ଜଗତରେ ରହିଲେ। ଆଉ ସେଇ 33 ବର୍ଷ ସମୟରେ, 33.5 ବର୍ଷ ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କଲେ? ଆପଣାର ଜୀବନକୁ କ'ଣ କଲେ? ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ। କାହା ପାଇଁ? ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ଜଗତର ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ନିମନ୍ତେ। କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀ ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ଜାତି ବିଜାତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଉ ସମର୍ପିତ ଜୀବନ କୃଷ୍ଣରେ ଆପଣାର ଜୀବନକୁ ସେ କ'ଣ କଲେ? ସମର୍ପଣ କଲେ। ଆଉ ସେଇ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଜି ମୋତେ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, 2 କରନ୍ଥୀୟ 12:13 ପବିତ୍ର ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି, ହଁ ମୁଁ ଯେପରି ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣେ ସେ ପାରଦେଶକୁ ନୀତ ହେଲା। ସେ ଶରୀର ଥିଲା କି ଶରୀର ବାହାରେ ଥିଲା ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ କି ପାଉ ସେ କ'ଣ କଲେ? ସେ ପାରଦେଶକୁ ନୀତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଏହିପରି ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ। ଆଉ ସେ ପାରଦେଶକୁ ନୀତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ନିଜକୁ ଲୁଚାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଜଗତରେ ଆମେ ଲୁଚେଇ ପାରୁନା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ଲୁଚାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ପାରଦେଶକୁ ନୀତ ହୋଇଥିଲା, ସେ ଶରୀର ଥିଲା କି ଶରୀର ବାହାରେ ଥିଲା ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ, ପରମ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଗୀତ ସଂହିତା 115:16 ଲେଖା ଅଛି, ସ୍ୱର୍ଗ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗ, ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପୃଥିବୀ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟରେ କୁହାଯାଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ନାହିଁ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଅଛନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ତମେ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ହେଉଛି ମୋର। ତଥାପି ଏ ମାନବ ଜାତି ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ପାପରୁ ଫେରିବେ, ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାଇ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଫେରିଯିବି। ସତରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ମୋତେ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଯାହାକି ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମହାନ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ନେବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। 2 କରନ୍ଥୀୟ ତାର 5 ତାର 1 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ତମ୍ବୁର ପାର୍ଥିବ ଗୃହ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ତେବେ ଈଶ୍ୱରକୃତ ଅହସ୍ତ ନିର୍ମିତ ଆମମାନଙ୍କର ଏକ ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ଗୃହ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛି, ଏହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଏହି ସ୍ଥାନରେ
great God ଆଉ କରନ୍ତି ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି କାରଣ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ତମ୍ବୁ ରୂପ ପାର୍ଥିବ ଗୃହ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଗୋଟେ ତମ୍ବୁ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବାହାର ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି ତମ୍ବୁ ବାନ୍ଧି ରହନ୍ତି କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ତମ୍ବୁକୁ ଉଠେଇ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ ଜଗତରେ ଗୋଟିଏ ତମ୍ବୁ କରିଅଛୁ। କେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ତମ୍ବୁ ଉଠେଇ ନେଇଯିବେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ଜଗତରୁ ଆମେ ଚାଲିଯିବା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ତମ୍ବୁ ରୂପ ପାର୍ଥିବ ଗୃହ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଭାଙ୍ଗିଯିବ ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି ତେବେ ଈଶ୍ୱରକୃତ ଅହସ୍ତ ନିର୍ମିତ ଆମମାନଙ୍କର ଏକ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ଗୃହ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛି ଏହା ଆମେମାନେ ଜାଣୁ। ଅହସ୍ତ ନିର୍ମିତ ପରମେଶ୍ୱର ଗୃହ ଯେ ଅହସ୍ତ ନିର୍ମିତ ଗୃହ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛି। ଆଉ ସେଇ ଗୃହରେ ଯିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଜଣେ ଚୋର ଦିମାସ କ୍ରୁଶରେ ଥାଇ ସେ କ'ଣ କଲେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଅନୁତାପ କଲେ। ଆଜି ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ଆମେ ଅନୁତାପର ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୁଶକୁ ଦେଖିବାର ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ରୁଶକୁ ଚାହିଁବାର ସମୟ। ଆମେ ଯେଉଁ କ୍ରୁଶରେ ଲମ୍ବମାନ ହେବା କଥା ଆମେ ଯେ କ୍ରୁଶରେ ବଳି ହେବା କଥା ସ୍ୱୟଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମର ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ନା ମୁଁ ବଳି ହେବି ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ଆଜି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 2000 ବର୍ଷ ତଳେ ସେ ବଳିକୃତ ହେଇଛନ୍ତି ଆଜି ହୋଇନାହାନ୍ତି ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ। ଆମେ ମନେ ପକାଉଛୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ ଆମେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନୁଭବ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଏ ଅନୁଭବ କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଖେଦ କ୍ରନ୍ଦନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଯଦି ଆମେ ସମର୍ପିତ ହେବା ତାହେଲେ ସେଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆଜି ମୋତେ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଅଛନ୍ତି। ସେଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କ'ଣ? ଆଉ ସେଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ହେଉଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ସତ୍ୟ କହୁଛି ଆଜି ତୁମେ ମୋର ସହିତ ପାରଦେଶରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ପାରଦେଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଆପଣ ଜୀବନରେ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିବା। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଆମମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ଆମମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଯିଏକି ସ୍ୱୟଂ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ୱାସ ଲାଗିଅଛି ଆଉ ସମୀର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଇଁ ମାଗିଦେଲେ ସେଇ ସମୟରେ ସେ କହିଲେ ଯିହୁଦୀ ଆଉ ସମୀର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ 12 ଅଧ୍ୟାୟ 4-12 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜଳ ଦେବି ତାହା ଯେପରି ପାନ କରିବ ସେ କେବେ ତୃଷାର୍ତ୍ତ ହେବ ନାହିଁ ବରଂ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜଳ ଦେବି ତା ଅନ୍ତରରେ ଜୀବନଦାୟକ ଜଳ ନିର୍ଝର ସ୍ୱରୂପେ ତାଠାରେ ଉଛୁଳି ଉଠୁଥିବ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜଳ ଦେବି ତା ଅନ୍ତରରୁ ଉଛୁଳି ଉଠୁଥିବ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ କରୁ ଆଉ ସେଇ ସମୀର ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ହେ ଗୁରୁ ଆଉ ସେଇପରି ଜଳ ମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣ। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଆଉ ସେଇ ସମୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ 5ଟା ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ। ସେ ଯାହା ପାଖରେ ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ 5 ନମ୍ବରରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଜାଣିପାରି ବୁଝିପାରିଲେ କହିଲେ ଏ ମୋର ସମସ୍ତ ହୃଦୟ କଥା ପ୍ରକାଶ କରିଦେଉଛି। ସେ ଜଳ ମାଗୁ ମାଗୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜଳ ଦେବି ଏହିପରି ପାଖକୁ ନ ଆସିବି ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ତୁମେ ମନର କଥା ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଛ। ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ମନର କଥା ବୁଝନ୍ତି। ଆମର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ଆଉ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ମୋତେ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଜଳ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତି। ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟରେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 69-21 ପଦ ଲେଖା ଅଛି ଆହୁରି ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ମୋତେ ବିଷୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଲେ ଓ ମୋର ତୃଷା ସମୟରେ ପାନ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଅମୃତ ଦେଲେ।
ଅମ୍ଳରସ ଦେବା ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଭୟଙ୍କର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଭୟଙ୍କର ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। এই ଦୁଃଖ ସମୟରେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଥାଇ ଅନେକ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଶତ୍ରୁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। କାହା ପାଇଁ? ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ କଲେ ଅନେକ କ୍ଲେଶ ସହିତ ଆପଣାର ଜୀବନକୁ ସେ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ କୁହାଯାଉଛି, ସେ ମୋତେ ଆହୁରି କହିଲେ ସମସ୍ତ ସମାପ୍ତ ହୋଇଅଛି, ଆମେ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଦି ଓ ଅନ୍ତ। ଯେ କୃଷାର୍ଥ ତାହାକୁ ଆମେ ଜୀବନ ରୂପ ନିର୍ଝରରୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ପାନ କରିବାକୁ ଦେବୁ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତାର 21:6 ପଦରେ କୁହାଯାଉଛି, ଯେ କୃଷାର୍ଥ ଆମେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ନିର୍ଝର ରୂପ ଝରରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆମକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, କୃଷାର୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଥାଇ ସେ କୃଷାର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, ଶୋକାକୁଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଅଛନ୍ତି, ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଅଛନ୍ତି। ତଥାପି ଶତ୍ରୁମାନେ ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଅମ୍ଳରସ ଯାଚି ଦେଇଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପିତାରସ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ସେ ନିଜକୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ପଟେ ମୁହଁକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ମୁଁ ପୁଣି ଆପଣମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଥାଇ ସେ ଅନେକ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟରେ କ୍ଲେଶ ଭୋଗକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ସେ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରିଅଛନ୍ତି। ତାହା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କ୍ଲେଶରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ଆଉ ତାଙ୍କର ଅଭିମତ ରହିଅଛି। ବିଶେଷ କରି ଆଜିର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ପାଇଛୁ ଆଉ ଜନିତ ସୁସମାଚାର ତାର 19 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 30 ପଦ ହେଉଛି ସମାପ୍ତ ହେଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣତା ସାଧନକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଫିନିଶ୍ଡ କରେ, ସମାପ୍ତ ହେଲା। କି ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଥିଲେ, ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ সেই ক্রুশ ଉପରେ ଷষ্ଠ ବାଣୀରେ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି ଯୋହର 7 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦରେ, ତୁମେ ମୋତେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବାକୁ ଦେଇଅଛ ତାହା ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରି ପୃଥିବୀରେ ତୁମକୁ ମହିମାନ୍ୱିତ କରିଅଛି। ପରମେଶ୍ୱର ଯାହାକି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ସେ ସମସ୍ତ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ସମସ୍ତ କର୍ମକୁ କ'ଣ କଲେ? ସମାପ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଆଉ ଷଷ୍ଠ ବାଣୀ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ସମାପ୍ତ ହେଲା ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। এই সমাপ্ত বিষয় যেତେବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ, ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଆଉ ଜଗତକୁ ଆସିଲା ପରେ ସମସ୍ତ ମାନବ ନିମନ୍ତେ ସେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଆପଣାର ଜୀବନ ଦେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସେ ଅମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ବିଷୟମାନେ ଆଲୋଚନା କରି ଯାଉଅଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ପୃଥିବୀରେ ତୁମକୁ ମହିମାନ୍ୱିତ କରିଅଛି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୃଥିବୀରେ ରହୁ ରହୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଅଛନ୍ତି, ମହିମାନ୍ୱିତ କରିଅଛନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ଅଛି ଇସାୟା ପୁସ୍ତକର 50:6 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ପ୍ରହାରକ ପ୍ରତି ଆପଣା ପିଠି ଦାଢ଼ି ଉପାଡ଼ିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣା ଗାଲ ପାତିଦେଲି, ମୁଁ ଅପମାନ କ୍ଷୁଦ୍ର ମୋହର ମୁଖ ଲୁଚାଇଲେ ନାହିଁ। ସେ ଆପଣାର ଜୀବନରେ
कि प्रकार कार्य तांको जीवन रे दिना कियो प्रभुंक लोक माने आमानंद निमंते आमानंद यीशु ख्रीष्ट से कोन कले आ पीठी बढाई देले आ दाढ़ी को लोक माने उपाड़ी देले आ तांकर गालक मद बढाई देले लोक माने चापड़ मारी कोदला रे कृष्ण के तते माइला कह तुम सत्य ईश्वर तार पर तुमे प्रकाश कर बनी प्रकाश करुथिले किंतु यीशु नीरव समस्त कार्य साधन करुथिले सतरे प्रिय प्रभुंक लोक माने आज मु पड़ी आपण माने जगत रे रहु प्रभुंक पाए तांकर कार्य को हमें समाप्त करिवार अछि तांकर कार्य कोन हमारे निज जीवन रे प्रभुंक पाए बढ़िवार आवश्यकता रही अछि जहर सुसमाचार तार 6:38 पदरे लेखा अछि कारण मु निज इच्छा साधन करिबा को अवदर न करी परम मोहर प्रेरणकर्ता कर इच्छा साधन करिबा को स्वर्गरु अवदर करी अछि हालेलुया हालेलुया ए स्थान रे यीशु कहउछंती मोर इच्छा नुहे मु पितांकर इच्छा साधन करिया पाई जगत रे मु अवतीर्ण होई अछि पितांकर इच्छा साधन करिवा पाई यीशु ख्रीष्ट जगत रे अवतीर्ण हेले अमानंद निमंते से कोन कले आउ सेई एपी पुस्तक 2:9 पदर लास्ट पदरे लेखा अछि जे परि ईश्वरकर अनुग्रह रे प्रत्येक मनुष्य निमंते मृत्यु आस्वादन करंती मृत्यु को से आस्वादन करे चाकिले आज जगत रे जेते बळे हमें परिवार मधरे अच्छो हमें अनेक समय माँ माने रोसई साले थांती आउ जेते बळे रोसई करंती से माने प्रथम आउ टेस्टिंग थिबा को पड़े काले लुणिया हेछि ना अळना हेछि चाखी देखंती जगत रे माने गोटे विषय को चाखी देखो किंतु जी श्री कृष्ण चाखिले मृत्यु को चाखिले मृत्यु को चाखिले टेस्ट कले प्रिय मंडली प्रिय परमेश्वर लोक माने समस्त मानव जाति निमंते से मृत्यु को चाखी से कोन बोले ईश्वरंकर आशीर्वाद लाभ करै परिथिले सबरे मो पुरी आपण माने हम समस्त परमेश्वर निमंते जगत रे रहु रहु आ प्रथम 2:2 पद लिखा अछि आउ आम मानकर पाप निमंते केवल आमनकर पाप निमंते दुई मात्र जगतर पाप निमंते मध्य प्रायश्चित अटंती जगतर समस्त लोक मानकर प्रायश्चित निमंते यीशु ख्रीष्ट जगत रे अवतीर्ण होले आउ से षष्ठ बड़े समाप्त कथा कोई पूर्णता ज्ञापन कर कले पितांकु से संबंध देले पूर्णता साधन कले जहा यीशु को पठा जाइतला जगत को आमान निमंते से जगत रे आसी पूर्णता साधन करि सरिले प्रभु ए वाक्य द्वारा मते पुनी आपण मानकु परमेश्वर आशीर्वाद करंतु आमेन आ पितांको करे आपण आत्मा को समर्पण करू यार अर्थ होची पुनर्मिलन बा शांति ज्ञापक यीशु ख्रीष्ट तांकर शेष बाणी दिला हे पिता तुम हस्तरे मु आपणार आत्मा समर्पण करूअछि प्रिय प्रभुंक लोक माने यीशु जेते बेले जगत रे समस्त मानव निमंते से कालवरी क्रूस परे आपण प्राण को से समर्पण करथिले ए समर्पण परिवार समर शेष बाणी ताउची पुनर्मिलन पुनर्बार पितांक सहित से पुनर्मिलन हेले ईश्वरंक सहित से सामी नेले आवसरी पाई हे पिता तुम हस्तरे मु आपणार आत्मा समर्पण करूअछि आत्मा को समर्पण कर देले पितांक उपरे समर्पित देले ए पुनर्मिलन शांति जेतेबेले पितांक उपरे समर्पण कले तांक जीवन रे शांति
उपस्थित होइथिला और से शांति एक आनंद रे से विभोर होइथिले प्रिय परमेश्वर को लोक माने सबरे यीशु ख्रीष्ट एई सप्तम बाणी कहला परे आपन प्राण को से त्याग करिथिले आपन प्राण को से छाड़ी देथिले और पिताଙ୍କ सम्मुखरे से मिलन भावरे संयुक्त होइथिले एई संयुक्त समୟରେ पवित्र बाइबल प्रकाश करा जाय जेरूशलेम रो पिछला वस्त्र आउ कोणी दिला दुई खंड होई चिरा होई पथ को उन्मुख होई दिला आउ सदा प्रभु परमेश्वर तांकर पवित्र वाक्य रे प्रिय मंडली प्रिय प्रभुଙ୍କ लोक माने सदा प्रभु एक कथा कहंती ए विषय 2 अध्याय 18 पदरे लेखा अछि कारण तांको देई आम्भे माने उभय एक आत्माଙ୍କ द्वारा पिताଙ୍କ निकटକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଥ ପାଇଅଛୁ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ପଥ ପାଇଅଛୁ ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁତ୍ରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ এই কৃষ্ণ উপরে যাই সপ্তম বাণী ও জগতর লোকମାନଙ୍କୁ সমর্পণ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସପ୍ତମ ବାଣୀରେ ପିତାଙ୍କ ଠାରେ ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ସମର୍ପିତ ଦେଇଥିଲେ এই ସମର୍ପିତ ଦେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ଜଗତରେ ସେ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ ଏହା ଶେଷ ସମୟ ଥିଲା ଯୀଶୁଙ୍କର ଶେଷ ସମୟ ଥିଲା ସେ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ प्रिय प्रभुଙ୍କ लोक माने आज मु पुणी आपण माने यीशुଙ୍କର वाक्य अनुसार आज माने पथ पाई अछु यीशु कहले मु पथ आ सत्य और जीवन यीशुଙ୍କ पाखरे पथ अछि यीशुଙ୍କ पाखरे सत्य अछि यीशुଙ୍କ पाखरे जीवन अछि एई समस्त देई आमानक देई जीवार अछि तारे से अनंत राज्य रे गृहीत हेई परिबा से पवित्र स्थान रे हमरे प्रवेश करि परिबा से पवित्र स्थान को हमरे आगु को बढ़ी परिबा कारण सदा प्रभु परे तांकर पवित्र वाक्य रे कुहा जाउ अछि तांकर पवित्र वाक्य द्वारा मते पड़ी आपण मानकु एफिसियो 3 अध्याय 12 पद रे कुहा जाउछि सेही प्रभुंरे विश्वास करिबा द्वारा प्रभुंको ठारे विश्वास करिबा द्वारा आम्भे माने तांरे साहस पुणी ईश्वरଙ୍କ निकटକୁ निर्भरे जीवा पई पथ पाई अछि प्रिय प्रभुଙ୍କ लोकमाने आज मानकर विश्वास द्वारा प्रभुଙ୍କ सहित साहस पूर्ण जीवाकु आवश्यकता रही अछि दिने हमें देखु अछु हमनकर भरोसा अछि सेही पथ पाई अछि से रास्ता पाई अछि से अनंत रास्ता रे हमरे प्रवेश करिया पई प्रभु कृष्ण द्वार को उन्मुक्त करियछंती सेही द्वार रे प्रवेश करिया पई सदा प्रभु परमेश्वर मते पुणी आपण मानकु स्वागत करियछंती या उतर सत्य बाणी रे प्रकाश करा जाय सतरे पवित्र बाइबल रे हनको एलियो जेते बेले विश्वास रे थिले से माने प्रभुଙ୍କ ठारे थिले से माने सेमाने जगत रे मृत्युवरण करि नाहंती सेमाने जगत रे हनक मृत्युवरण करि नाहंती से अंतरित रे ईश्वर राज्य को चली गले ए वर्तमान रे एरियो मध्य से कोन गले विश्वास रे थिले से मध्य अंतरित रे मृत्युवो करि नाहंती किंतु परमेश्वर वाक्य रे कुहा जाउछि ए शारीरिक शरीर ईश्वर राज्य रे ग्रहण योग्य नाही आउ सेमानक मध्य जगत को आसीबाकु पड़िबो आ जगत रे सेमाने आसीबे जेरूशलेम रे पड़ी रहिबे अनेक आश्चर्य कर्म करिवे अनेक युद्धर संग्राम होबे विभिन्न प्रकार कार्य सेमाने करिवे आ शैतान सहित युद्ध हबो तापरे तृतीय दिन पर्यंत सेमानक सब पड़ी रहिबो आ पुनर्बार ईश्वरक आत्मा आसीबो तापरे एलियो अनेक सेमाने पुनर्बार ईश्वरक राज्य को चली जिवे यहाँ पर एक वाक्य प्रकाश करे ये प्रभुଙ୍କ लोकमाने जदि ଆମେ विश्वास रे अछु ताहारे मध्य जगत रे मृत्यु बड़ कहू ताहारे मध्य प्रभु कहले आमे तुमको कोन करिबा उठी की नै जिबा
ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଆଦମ ମନୁଷ୍ୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଦମ ହେଉଛି ଆତ୍ମିକ। ପ୍ରଥମ ଆଦମ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁକୁ କରାଯାଇଥିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଦମ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଆମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାର ହେବା, ସେ ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶିବା, ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଗୃହୀତ ହେବା, ସେ ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଜି ମତେ ପଡ଼ି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା। ସତରେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ମହାନ ଆଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆଦେଶରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଯୋହାନର ସୁସମାଚାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 12 ପଦରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଲେଖା ଅଛି, ମାତ୍ର ଯେତେ ଲୋକ ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଅଧିକାର ଦେଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା।